हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जुहार। मुई सीमा वेलकम करछे आम चैनल मिस्टर एंड मिसेस मुंडा लाइफस्टाइल रे। आज गोटे नुआ ब्लॉग वीडियोटे देखमा। देखि पारथिबे सकाल सकाल मुईटा रंधा बड़ा रे लागी जाइछे। सकाल भी एते नुहे, टाइम हेचे 8:30। फिर भी मुई आज नाश्ता बनाबार जगह रे मुई तुन साग रंधा बड़ा आरंभ कर देली न। जेहेतु मोर काम करबार अच्छे आमे गाँ के आसीचु। आमर गाँ होचे गनगुसा। मुंडा बाबू छुट्टी रे आसीछन बेले दुई लोक आसीचु। आइटा घर द्वार साफ सफाई करबार चक्कर थी मुईटा जल्दी जल्दी रंधा बड़ा कर दउछे। आइटा मुई गुआर और आलू तरकारी बनाउछे। तापरे बनाबी डाली आ फिर काकाना बनाबार अच्छे जल्दी जल्दी बने देसी। सेथि लगी एटा मुई सकालु सकालु लागी जाइछे। आज नाश्ता पतर किछि नै, जल्दी जल्दी रंधा बड़ा सरला परे काम भी सरी जिबा जल्दी। तापरे गाधी गुधा करी खाइकरी रेस्ट नेबार अच्छे। 2 दिन हला न आसीछु घर के जे पूरा टिके भी रेस्ट नाइ, खाली घर द्वार एटा सेटा सफा करबार दिन जाउछे। जेहेतु एते दिन पर आसीछु, आमे नुआखाई रे तो आसीथिलु, सेथि लगी सेकी दिन आउटा नि आसीथे। आउ आमर बेडरूम तो एंता ही ताला पड़सी, जेहेतु सामान पतर गिरा अछि सेथि लगी ताला पकाई देसी। आउ आमर घर तो बेसी लोग नि रहू सेथि लगी भी आउ एटा रंधा बड़ा कर दउछे जल्दी जल्दी। रोषेई करी साले जेकरी आउ सब काम हबा सेथि लगी रंधा बड़ा नि कले नि चले। का करबे, रंधा बड़ाटा भी तो जरूरी है। आउ काम करी सारबो आ रंधा बड़ा कला बेल के तो बहुत थका लागबा। सेथि लगी मुई जल्दी जल्दी आगे रांधि देसी। तापर एटा मुई आपण मानकु देखौछे मुई का काम करूछे जे। आ एटा मुई गुआर नै जेइतिली। मुई एटा टिके बंटा मसला आउ पातल घंटा 2टा आ फुल रेसिपी नि बतावा। आगे केने न जदी बनाबी बेले देखाबी, एबे त नि बने पारबा जेहेतु मुई हरबर अछे सेथि लगी। आउ आज देख मुई गैस चूल्हा के गेंदा तल के उतरे आनीचे। आउ एटा मुई बसिकिरी रांधुचे। आउ एटा ठंडा दिने एंता रांधले टिके भल लागसी बसिकिरी रांधले। आउ काठ चूल्हा रे रांधले तो आउ टिके भल लागसी। आ गोड़ निके टिके निया टिके टिके पाउथिसी सेथि लगी टिके आहुरी भल लागसी। आ एटा तो हमर गाँ रो लाइफस्टाइल एंता ही चलसु आमे। का करमा आउ जेते बेले जेंता सेंता चलबा लगी तो पड़सी। आउ एटा तो चलीछे मोर रंधा बड़ा देखि पारुथिबे। गुआर आलू तरकारी मोर पूरा रेडी हे गला न। एथि टिके खाली पानी टिके दे देइछे। पानी टा टिके अंटला बोले धनिया पत्र टिके पके देबार अच्छे आउ किछि नि। नेले पूरा गुआर पूरा रेडी हे जाइछे न, देखि पारुथिबे। आउ गुआर टा टिके बेसी झोल रहले भल लागेनी, टिके तरकारी टाइप रो रखबी, तरकारी ही है। आ एटा मुई गोटा मुग भाजी करी रखी देली। आ एटाके ग्राइंडर रे डाली कर देबी। आउ डाली कर साला पर एटाके प्रेशर रे बसई करी ताके टिके छुंको दे देबार अच्छे आउ किछि नि। आउ डाली टा टिके टा ग्राइंडर रे करले भल हवा। आ सील रे बांटी थिले टिके लेट लागि थिता, सेति लगी मैं ग्राइंडर रे करूछे। आ ग्राइंडर रे बांटले टिके ध्यान देकरी बांटले जेकरी नेहेले पूरा पाउडर हे जिबा। पाउडर हे गले दाल बागेर भी नि दिसे, पूरा सेंता छतुआ हे जिबा आउ किछि नि, डाल रो किछि नि थाए। सेति लगी टिके ध्यान देकरी ताके बांटले जेकरी। आ एटा देखो मोर डाली भी पूरा रेडी हे जाइछे। एटाके खाली रांधबार अच्छे। आ एटा मुई टिके पाछरी दउछे थाली रे न। आउ डाली बाहर कर दउछे। आ मुई बसई देइथिली एटा प्रेशर कुकर गैस थी। आउ मोर तरकारी तो हो जाइछे न, एबे खाली डाली बनाबार अच्छे। एंता करी एटा सफा टिके कर दउ। आ एटा जेतकी हमर घरे समस्तंकु हेबा हे हिसाबीटा डालीटा मुई लगे दउछे। जल्दी जल्दी जाइकरी वीडियो के मोर गुटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ और कमेंट भी करूँ। जदि सब्सक्राइब करिछन बेले बहुत बहुत धन्यवाद। मोर माँ घर गाँ न मोर ससुर घर गाँ टा बेसी दूर नुहे, 10-12 किलोमीटर केते हेबा। किंदरी किरी जीवा लगी पड़सी डैम लगी, नेले तो शॉर्टकट रास्ता हेतिले 3 की 4 किलोमीटर भितरे हेतिता। जेहेतु डैम टा मझिरे पड़ी जाउछे सेतिले किंदरी किरी आसबा लगी पड़सी। आउ 10-12 किलोमीटर हेसी। आ एटा देखो मुई प्रेशर रे बसे देछे डाली। एतकी बेल के मुई एटा रंधा घर भी सफा कर दउछे, झाड़ू पोछा लगे दउछे। जल्दी जल्दी काम करी सारले रंधा घरटा से दिए अलगा दी काम करबार अच्छे। सेति लगे मुई पहला रंधा घर काम के सारी देसी, तापरे अलगा किछि करमी। आ एटा मोर प्रेशर कुकर रे डाली हे हितला। एटा मुई छुंको दे दउछे डाली के जल्दी जल्दी। डाली के भी बने देले मुई अलगा किछि काम करबी। आ आपण मानकु काई काम करूछे जे देखौछे मोर वीडियो रे कंटिन्यू रहून। आ मोर का करूछे जे देखुन। मोर सब रंधा बड़ा सरला परे देखि पारुथिबे एटा रंधा घर सामनाटा हमर।
এটা ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡାଟେ ଅଛି ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡାଟେ ଏମର ସମର ଏଟା ଝାଡୁ କରି ଦଉଛେ ଝାଡୁ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଟା ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ମାନେ ଚକଲି ମୁଟଲି କରି ଟିକେ ରଖିଦେମା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କାଁ କାଁ କରୁଛେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଦିପରି ଏଥର ହାତୀ ଆସିଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ଧାନ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟି କୁଟା କରି ଏଟା ରଖି ଦେଇଛନ୍ ଧାନ ମାନେ ବର୍ଷା ମାନକେ ଥାକି ମାରିକିରି ଏତକିଟାରୁ କେତେଟା ବିକି ଦେମୁ ଆଉ କେତେଟା ବର୍ଷକର ଚାଉଳ କରବାର ଲାଗି ଧାନ ଟା ରଖାଯିବା ସେଥିରେ କେନ୍ଟା ଖାଇବାର ଲାଗି ରଖିବେ କେନ୍ଟା ବିକିବେ ସେଇଟା ସବୁ ବଛା ବୁଛି କରବାର ଲାଗିଟା ବାହାରେ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ଘର ଭିତରେ ନୁହେଁ ରଖା ହେ ଝାଡୁ କରା ମୋର ସରିଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ବସ୍ତା କେନ୍ଟା ପକେଇଦେମା ଏନେ ବାଲି ବୁଲା ଟିକେ ନିଆ ଆସ ଘର ଦେଇ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ସୁତଲି ବସ୍ତା ଟା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଖରାପ ବି ଆସି ଯାଇଥିଲା ନ ଟାଇମ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ 10 କି 10:30 ମୁଇଁ ଟାଇମ ବି କହିନି ପାରେ ଠିକ ସେ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଟାଇମ ନି ଦେଖବା ବାକି ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମତେ 10 କି 10:30 ହେଇଥିବା ଲେକେ ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରା ସବୁ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା ଆମର ସାନ ପିଲାର ସବୁ ଏଇଟା ଧୁଇଟା ଟିକେ ଚଉତି ଚୁତା କରି ରଖି ଦଉଛେ ଆଉ ତାପରେ ଫେର ଟିକେ ବେଡରୁମ ଟା ଆମର ଟିକେ ରଖିଦେମା ସଜେଇ ବୁଜେଇକି ଯେତିକି ହେବା ଆଉ ଗଧା ବୁଡା କରବା ଏଟା ହେଇଯାଇଛି ନ ଟାଇମ ଖରାପ ବି ଆସି ଯାଇଥିଲା ନ ମୋର ସ୍ୱିଟର ଫେର ବି ନି ଖୋଲବାର ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସ୍ୱିଟର ଲଗେଇଛେ ନ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ମସଲା ବାଣ୍ଟିଥିଲି ସେନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଯା ଧୋଇକିରି ରଖିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ କିଚେନ ଘରକେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ମୋର କାମ ମାନେ ଚାଲିଥିସି ନ ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସୁଟୁର ବୁଟୁର ଇଟା ସେଟା କାଣା କାଣା କରବାର ଲାଗି ପଡୁଥିସି ଏଇଟା ମୋର ଶାଶୁ ମାତାର ଶାଢୀ ଏଟା ଚଉତି ଚୁତା କରି ଟିକେ ରଖିଦଉ ଆଉ ଏନ୍ତା ତ ଚାଲିଥିବା କାମ ଆଉ କାଁ କରବା ହୋ ଏଇଟା ଆମର ଦୁଆର ଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଆମର ଘର ଦୁଆର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇ ସାଇଡ ଟା ମାଟି ଘର ଏ ଆଉ ଚୁଲାରେ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ହେସି ଏଇଟା ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହେସି ଏଇଟା ଆମେ ଖାନା ପିନା ଖାଇ ସାରିଲୁ ଏଇଟା ଖୁରିକି ନାଇଁନେ ମାଜିକିରି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ଇ ସାଇଡଟା ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ଆଉ ଏବେ ତ ଧାନ ଲାଗି ଜାଗା ବି ନିନ ଠିକ ସେ ଇ ସାଇଡଟା ଇ ସାଇଡଟା କିଚେନ ଘର ଅଛି ଏଟା ମୁଇଁ ତ ରହିବାରନି ବେଶୀ ଟାଇମ ନେଲେ କିଚେନଟା ଆଉ ଖୁରିକିନା ରହିସି ବାକି ମୁଇଁ ନି ରହିବାର ଲାଗି ଟିକେ ଖୁରିକିନା ରଖା ହେଇଛି ଏନେ ଆମର ଫ୍ରିଜଟା ଅଛି ଏଇଟା ସେଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଯେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରିଜ ଇନେ ଅଛି ଆଉ ଏଦି ଧାନ ଏଦି ବି ଧାନ ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ବସ୍ତା ବସ୍ତା ସବୁ ଧାନରେ ସବୁଦି ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା କିଚେନ ଘରନୁ ବାହାରିଲା ବୋଲିକେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଦି ବି ଧାନ ମାନେ ଏଇଟା ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ଧାନ ଏଇଟା ଦେଖ ବଖରା ଭିତରେ ବି ଧାନ ରଖା ହେଇଛି ଏଟା ଧାନ ଗଦା ହେଇଛି ନେ ଏଇଟା ଆଉ ସେ ଆଡ଼ଟା ହେଟା ଆମର ସାନ ପିଲାର ବେଡରୁମ ଏ ଲାଇନ୍ ପଲେଇ ଗଲା ନହେଲେ ଦେଖେଇ ଥିତି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବେଡରୁମ ମୁଣ୍ଡା ବାବୁ ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ ଅନ୍ଧା ହାତୀ ତ ଦେଖି ନି ହୁଏ ଏଇଟା ଆମର ସାମାନ ମାନେ ବେଡରୁମ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ନା ଢୁକୁନ କି ଗୋଟେ ଏଇଟା ବଖରାଟେ ଅଛି ତା ଗୋଟେ ରୁମଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବେଡରୁମ ଏ ନେ ମୁଣ୍ଡା ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ ଲାଇନ୍ ପଲେଇ ଗଲା ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ